original singer Sister Carmen Heliawon ang ato sab karon nga maghatag og special song. Kumusta? Bansang Pinlanggang Kapikas na mausab ang music team uban sa mong Pinlanggang Kapikas usab ning maorasa. Din silang duha karon mga kaigsunan nagpagamit alang sa kaymayan sa Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Uban usab sa mga back-upper singer Mr. Carmen. Kadagan man sila kanang napasa sa Bukidnon. Pero karon sila duha usab siyang Pinlanggang Kapikas. Okay, dalay ko atong Ginoo. Kumusta? Atong makina ato na sad nga pamalandungon ang pagkamay sa Dios. Pamalandungon ang kaayo. Nga din gihatagan kita sa Dios ug laing kahigayunan nga moalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat og sa atong igsoon si Mayong buntag usab kang Sister Grace Pahayak. Good morning kanimo Sister Pahayak Grace, ang Ginoo magapayan kanimo ning orasa. Og dalay ko na itong Ginoo og sa tanan natong mga kaigsunan mga kaigalan. Sa nakadayang mga dapit, sa nakadayang mga kanasuran, kumusta kamong tanan? Mayong buntag, mayong kaudton, mayong kagabion, mayong kapunon. Ang Ginoo magapayan kaninyo ning maorasa. Panalangin kamong tanan sa Dios uban sa atong mga minahal ug mapilanggang mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit nitong nasudong Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning kaning tanan ning mga orasa. Ang Ginoo magapanalangin kanyo ning mga panahon. Og sa tanan natong mga kaigsunan, adunay mga murag technical error karon sa social media, dili ma-share ang atong buluhaton o tungod kay adunay mga kuan sa mga kuan karon. Pero salamat sa Ginoo kay nakamo kanunay nga gasunod ni atong bulaton ang Ginoo panalangin sa matag usa. Og sa atong mga kaigsunan sa atong mga pinalanggang mga kasilingan ni mga orasa mga kaigsunan nga din usab sa atong mga pagpanimbay sa atong mga pinalanggang kasilinganan. May sa kabuntagon ngadto sa Mediante family. Good morning kanina nung nanguban siyang mga minhalog mapilanggang mga kabataan, mga kaigsunan. Kumusta kamong tanan? Ang kato sa Santipino family, good morning. Ato kong si Waldi Angelimi. Oban sa tanan ng mga kaigsunan, mga kaigalaan. O kato sa Salapinig family, may sa kabuntagon. Good morning sa Matagusa. O kato sa Sakitong family, nga to kami Stephen, oban sa tanan ng mga kabanay, mga kaigsunan. Kumusta kamong tanan? O kato sa General family, good morning. Nga to kong nanginday, oban siyang pinlanggang mga kabataan. Advencola family, good morning. Sa Birao family, may sa kabantagon nga to kanang Filito bansang Pinlanggang Kapikasog sa tanan ng mga kabataan. Mga kabanay nga to sa Villis family, may sa kabantagon itong Noremi Rinaldo. Mga family nga to kang nangginging Cesar uban sa tanan ng mga kabanay. Mga to sa whole family, good morning. Gavalis family, may sa kabantagon sa tanan ng mga kabanay. Liu family, good morning. Atong nang mito sa ban sa tanan ng mga kaigsunan. Abang family itong Loloy Tata, may sa kabantagon nga itong Nanay Nara. May sa kabantagon si Bara family. May sa kabantagon nga itong Royal Analisa, bansang Pinlanggang mga kabataan. O nga to sa tanang makabanay rapper family nga itong Dario Aileen.
Escobar family itong Dolores Mating, Dagnong family itong Jigger Linda Terence Range, Ayon ang family itong Legendeng, Ulanta family itong Totoy Sosa, Sweetie family itong Matsgili, uban sa tanang mga kabataan o gatong Danilo Kabaktulan, si Lucia family itong Ilan Marging, Kamayan family itong Sandro Alma, Gumabon family itong Noel Mantak family itong Edgar, Galicia family itong ng Bibi Lablaban sa mga kaigsunan, Langkasan pamiling itong Mami uban sa tanan nga mga kabanay, kumusta? Kumpasan pamiling itong Jojo uban sa tanan nga mga kaigsunan. O ganto sab sa kuno family nga may si kamutangan itong Vilma Christopher uban sa tanan nga mga kabanay, Rodriguez family and Palad family. Kumusta sa tanan nga mga kabanay, mga kaigsunan. O kutob sa mabot atong kahimanan, may sa kamuntagon kining tanan uban sa tanan mga barangay official, law enforcers, kapulisan, kasundaluhan. Welcome na tong programa. Morning Prayer Edition Online Coverage. Galang sa tanan na itong mga group chat, good morning sa itong mga kaigsunan, sa kamagungit, may sa kamuntagon, kumusta kamong tanan? Sa itong mga kabats 94, may sa kamuntagon, kumusta kamong tanan ng mga orasa? Ang Ginoo magapanalangin ng mga panahona. O gasa kamo gipahimutang sa Dios, panalangin kamong tanan sa Dios. Sa itong mga churchmate, good morning, may sa kamuntagon, kumusta kamong tanan? O galang sa itong Ikson, Sister Iba Jose, mayong siyang kabantagon ni Sister Iba. Adon na tayo mga kaigsunan karon nagmanyanitan ni Sister Iba. Good morning kaning tanan, mga manyanita groups. Ang Ginoo magapanalin kaning tanan ning maorasa. Uban sa ni Sister Iba siyang pizza nga natawhan. Good morning kanimo Sister Iba. Ang Ginoo magapanalin kaninyo ning maorasa. Ubansab sa mga nagsakripisyo sa ning mapanahona, padalaginan kamong tanan sa atong Ginoong Hesukristo. O sa atong mga office meet, good morning. Maayong buntag kaniyong tanan, Ma'am Answer, ang Ginoo magapanalin kaning tanan ning mapanahona. O padalaginan kamong tanan sa Dios ning mapanahona. O sa tanan nga nagasunod ubansab ni Attorney Roel Validor, good morning kanimo Attorney, ang Ginoo magapanalin kanimo uban sa imong tibok panimalay. Og sa itong mga co-workers, kaas community, may sa kamuntagon sa tanang mga anchorman, anchorwoman, good morning kaning tanan. Atong National President, Pastor Alfonso John Bagas, murag na karon sa Hingog City, kay siya nakawali sa kaas Kamigin Hingoog, kagabi, nindot kay makaigsunan. Muna good morning kanimo Pastor John, uban usab ni Pastor Carlito Biore, ang magtutudlo dapit sa Hingog Baybay Lunaw, Hingog City. Good morning sa atong mga kaigsunan dapit sa Hingog City. Ang Ginoo magapanalin kaning tanan ning mapanahona og ang Ginoo magahatag dugang kusog kabaskog sa tanan nga atong mga kaas anchorman anchorwoman sa Davao kadlawon pa magasugod. Kaas Cagayan de Oro alas 4 pa sila 5, kaas Manolo alas 5 pa sila 6, and then kaas Davao again alas 6 pa sila 7, and kaas Bohol alas 7 pa sa alas 8, ang kaas Cebu alas 8 padulong sa alas 9:30, ang kaas Kamigin alas 9:30 pa sa alas 10:30, kaas Kamigin ang Hingoog, ang kaas Valencia, good morning kaas Negros, kaas Zamboanga, ang kaas Manila uban ni Pastor Alberto Osiman, good morning magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Okay, dalay ko na itong Ginoo sa itong mga kaigsunan nga naa sa social media ning mapanahon na makaigsunan ang Ginoo nga panalangin. O happy being ato kang Sister Bibi Urapa Bosano. Good morning kanimo Sister Bibi. Ang Ginoo nga panalangin kanimo ning maoras sa tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog sa panglawas. O Mr. Jennifer Taps, good morning kanimo Mr. Jennifer Taps. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning oras sa panalangin ka kanunay sa Dios sa imong sign of love, sign of praising, and also kung Sister Bibi Rapa Busano sing sign of love. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Okay, og salamat og kang Brother Tijuan atong makaigsunan sa Ulwa, Cagayan de Oro. Good morning. Ato pa good morning sa tanan anak sa Ginoo. Okay, salamat kanimo Brother Tijuan, ang Ginoo panalangin also kang Sister Lisa Ayonan.
morning kanimo Sister Lisa Ayunan. Ang Ginoo magapaling kanimo ug kang Sister Ana Ayensa sa Molde. Good morning kanimo Sister Ayensa sa Molde. Sa iyang mga kasilinganan usab dihang dapita ang Ginoo magapanalangin. Good morning sa tanan makasilinganan ni Sister Ana Ayensa Molde. Panalangin kamong kanunay sa atong Ginoong Jesucristo. O kang Sister Bibi Urapa Bosano. Matupang good morning Pastor Elias Lutaw, salamat sa Ginoo sa tanang DPLs matag usa kanato. Dalaygon sa walay katapusan, hilabihan pagkanindot, makaigsunan happy viewing kani Mr. Bibi Urapa Bosano. Nanay labihan ka manindot ng mga tumakaigsunan sila ang kanasuran nga naa sa pagkamadasigon sa kinabuhing Kristohanon. And also Pastor Alberto Siman, good morning po sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong mundo. Magandang umaga po Pastor Elias, sa pagpalain po ng Diyos lahat niyong pamilya, ganun din sa mga taga-subaybay. God bless us all. Okay, maraming salamat po Pastor Alberto Siman at sa lahat ng ating kapatiran sa Luzon. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang also, okay, salamat matupan ni Pastor Alberto Siman, Ampi Church, Manila. Okay, salamat. Happy watching, happy listening. O kang Sister Abigail maputol sa iyong sign of love o sign of praising. Ang Ginoo magapahin kanimo Sister Abigail, atagan ka kanunay sa Dios sa kusog ka Basco. Also Sister M. Olapi, atong igsoon nga nasa Los Angeles. Good morning kanimo Sister M. Panalangin ka kanunay sa Dios og ang kalipay kalinaw tibok panimalay ihatag kanunay kusog ka Basco ihatag kanunay sa atong Ginoo. Also kang Sister Tita Sedeno, good morning kanimo Sister Tita. Ang Ginoo magapaling kanimo ning mapanahon na atagan ka kanunay sa kalipay kadasig sa kinabuhing Kristohanon. And also Sister Janice Diokeno, good morning kanimo Sister Janice. Panalangin ka kanunay uban si mong tibok panimalay ginikanan. Panalanginan kanunay sa atong Ginoo. And also Sister Ana Ayensa sa Molde, okay sa sign of praising. Okay, salamat o Abigail maputol pa niya. Praise God. Good morning po Pastor Elias Lutaw, and to your family, also to your all viewers. God bless us all po. Okay, maraming salamat kanimo Mr. Abigail, hatagan ka kanunay sa kinabuhi kusog ka Basco. And also Pastor Alberto Siman sa mga pasyawatan, Roger Lindahe, Sini P. Pulan, Carlo Oraro, Lukuhan Gila Orao, Mona Himalao. Okay, good morning sa tanan kanimo Mr. Mona Himalao, panalangin ka kanunay sa Dios ug sa tanan makaigsunan si Roger Lindahe, Sini Pulam Charlo Orao, og si Lukuhan. Okay, good morning og si Gila Orao, panalangin kanunay. And also si Lady Erin. Okay, good morning si Luigi Baratas Carias. Okay, si Luis, si Masio, good morning kaniyong tanan ang Ginoo magapanalangin. And also Sister Jima Nazareno, matod ba niya maayong buntag Radias og sa imong pamilya. Maayong buntag sa mga viewers, salamat sa Ginoo nga lain usab nga kabuntagon nga gihatag sa ginkan nato. Dalaygon ang atong Dios sa tanang panahon, hilabihan pagkanindot. Happy bing kani Mr. Jima Nazareno. Padalangin ang kanunay sa Dios. Oban sa mong pinlanggang kapikas, Brother Arnold. Oban sa mong mga kabataan, Sister Rhoda Nazareno, sat ni Wendell Nazareno. Good morning atong makaigsunan dapit sa Marosel sa Misa Misurintang, sa tanan nga mga Oy family, kung atong Charlene. Good morning kaning tanan. Og sa mga ginikanan, happy listening, happy viewing sa matagusa. Og sa tanang makasilingan ang kutob sa babot sa kaymanan ni Brother Alan Toyor. Good morning kaning tanan. Happy listening kaning tananing maorasa. Og also kung Pastor Alberto kay sign of love, Sister Jennifer Tab sign of praising, og si Sister Lara Flor Peleri Sogilon. Good morning kanimo Sister Lara. Tagan ka kanunay sa Dios sa kusog ka Basco ding mapanahon na. Also kung Sister Jennifer Tab sa iyong kang Sister numero 1, siyang account team numero 1, ang atong testifier karon, Sister Bibi Elcano. Siyang account team numero 1, matupag good morning sa tanan mga kaigsonan. Okay, good morning usab da kanimo Sister Bibi Elcano o kang Brother Alan Terbel si Sierra. Matupay praise God mayong buntag sa tanan o kanimo Pastor Elias uban sa imong pamilya o kan tanang viewers dalaygon atong buhi nga Dios. Hallelujah, amen. Okay, salamat kanimo Brother Alan Terbel si Sierra. Ang Ginoo gapayan kanimo, salamat sa imong sign of love, sign of praising.
O kang Sister Lara matod pa niya, good morning Pastor, prayer request ko for a total healing sa akong bunso na anak. God bless for more power. Okay, ang Ginoo kapananayon hatagan og kumplito kayuhan ning mapanahon na alang si mong bunso ganak pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. O kawalay laing ngalan nga din ang tanang tuhod mga piko tila magasugid ilabihan pagkanindot mga kaigsunan kung pinagi sa ngalan sa atong Ginoo ang tanang mga balatian kumplito gid nga kayuhan pagkanindot mga kayo. Also kung Brother Arsing Bilihok Senior, good morning kanimo Brother Arsing, panalangin ang kakanunay sa Dios ni mapanahon na uban si mong tibok panimalay panalanginan sa atong Ginoo. And also sa kang na praise pahayak, good morning kanimo payak praise panalangin ang kakanunay sa Dios o gatong makaigsunan sa laing kanasuran. And also Sister Marcia Kaport atong igsoon nga nasa Japan, matubang good morning Pastor og sa mga viewers ug sa tanan nga nagatanaw dalaygon ang buhi nga Dios walay katapusan. Ila na hilabihan kanindot mga kaigsunan. Good morning kanimo Sister Marcia Kaport. Tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog ning mapanahon na. Also Sister Jim Nazarin maayong buntag sa tanan. Ang Dios magapanin kanatong sa kanunay. Labihan kanindot mga kaigsunan. Sister Marilyn Berentana si matubang good morning Pastor og sa imong tibok pamilya. Og sa imong kaubanan sa buhat. Og sa tanang mga avid viewers, good morning to God, be all thy glory. Kumusta Sister Marilyn Berentana sa subad siyang pinilanggang kapikas, kasama sa itong mga anchorman sa kaas kami ginhingoog. Good morning sa itong mga kaigsunan dapit, mga Tanasas family, hallelujah. Sa tanan mga kaigsunan, sa mga Ambungan family, good morning kaning tanan dihang dapit sa Baybaylong na. Also sa itong igsoon sa sa mga anchor woman, Outler Yines, good morning kanimo Sister Yines, panalangin nga kakanunay sa Ginoo. Matupag good morning Pastor og sa tanan viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Outler, panalangin nga kakanunay sa Ginoo ning mga panahon na. And also kang Brother Arsing Bilihok Senior, matupad maayong buntag kanimo Pastor Diaz suban sa imong pamilya ug sa tanang mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa morning prayer edition online coverage sinaot nga ang Ginoo kanunay magapanan kanatong tanan hilabihan pagkamay sa atong Ginoong Hesukristo. Ug also sa sign of praising Sister Jim Azarimo si Joel Yobedo. Good morning kanimo Brother Joel Yobedo. Matupad maayong buntag Pastor og sa imong pamilya ang Ginoo magaban kanatong tanan. God bless us all. Okay, salamat kanimo si Brother Joel, panalanginan ka kanunay sa atong Ginoo. Kang Sister numero 1, ato happy birthday Sister Eva ug maayong buntag sa tanan nga nagmanyanita karon nimo maayo ang Dios sa atong tanan. Labihan kanindot mga kaigsunan na napagkamay pagkami o kang Brother Juan, matubang good morning susab sa tagapagadian kay Yari Mayon o sa kay Ayesa Richa, maayong buntag ninyo tandiha. Okay, salamat to kang Sister Jeremia Yol, good morning kanimo dia Sister Yol, panalangin kayo na uban si mong pinalangga usab nga na Brother John Villam. Good morning kanimo Brother John, kumusta kumplito nga kayuhan sa Dios gihatag karon sa imong ginabati ni maorasa labihan kanindot pagkagamhanan sa atong Ginoo. O kang Sister Marcia Kaport sa imong sign of love. Okay, happy wing kanimo kang kang Joel Libido walay signal Pastor. Okay, nawala yung signal. Pero mabalik-balik rin na mga maigsoon ang signal. Okay, dalay ko na itong Ginoo sa itong mga kaigsunan nga o kang Pastora Tasya na Timpo Quadra Apilo. Matupag good morning Pastor Elias o sa tanan viewers o sa imong pamilya. God bless sa inyong tanan from Tagum. Okay, good morning sa itong mga kaigsunan sa Tagum City. Ako nang gitik sa nag-message na ko Pastora sa imong schedule sa imong live testimony sa karong Mayo. Ina nakanindot mga kaigsunan og sa atong mga kaigsunan sa atong mga birthday celebrant, happy sa inyong pizza nga natawhan ning mapanahon na mga kaigsunan nga ning mapanahon na nga kanunay nato daygon, kanunay nato himayaon, kanunay nato pasidunggan ang atong buhi nga Dios ning mapanahon na tungod kay diha lamang sa atong Ginoong Hesukristo ang tinuod nga kalipay sa matag usa. Muna nga happy birthday sa matag usa. Aniyang yung mga dalit nga mga awit nga
pas alang sa inyong pitsa nga natawan. Diriwan. Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Tangan mo na ang lahat ng katangian, talino't kagandahan at kabaitan. Kami bumabati, bukal sa kalooban, di ka malimot, magpakailan pa man. Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong Okay, dalaygon na itong Ginoo sa tanang mga saulog sa pitsa nga natawhan ning mga panahon na mayong siyong kabuntagon og happy birthday sa matagusa. Ang Ginoo magapanin kaniyo ning mga panahon na makaigsunan makaigalan taliwala ang ana sa mga kabisi, ana sa mga gimbuhaton ning mga panahon na panalanginan kamong kanunay sa Dios. Ang Ginoo magapanin sa matagusa ning mga panahon na laban kanindot makaigsunan ngani mga panahon na nga kanunay nato pasidunggan. Kanon na ito himayawan ang atong buhi nga Dios ni mapanahon. O galang sa itong makaigsunan nga nakakaroon sa obis page, mayong sa kabuntagon. O also nga ito, Star Naida, Igrotehis. Good morning kanimo Star Naida. Matod pa niya, I praise the Lord with all my strength, with all my heart life. Thank you Lord for your big love and new beginning. Good morning to all viewers. Og diha kanimo Pastor Dios, uban sa tibok mong panimalay. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Naida Grotes. Ang ginamagapain kanimo kang Sister MM Ulapi. Good morning Pastor og sa tanang special kay Papa naka-watch na karon. God bless in your health. Okay, salamat kanimo. Okay, salamat Brother Robin Ulapi ang ginamagapain kanimo. O congratulations nga nana kung at nagyatagan ka na sa Dios og kompleto nga kayuhan ni mapanahon na ilabihan ina na kanindot makaigsunan nga ni mapanahon natong igsoon si Brother Robin Olapig hatagan nagyud sa Dios sa kumpleto nga kayuhan sa balatian nga ginasagubang niya. Okay, salamat sa atong Ginoong Jesucristo na nakanindot makaigsunan. Og also kang Star Naida unsay title ani nga song please. Okay. Katong primero Star Naida. Katong primero nga atong gipatugtog katong gidaog ko na uban ni Star Carmen Helia Wolf. Okay, og kang okay kang Star Bibian Soliptero, happy bing kanimo Star Bibian. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanahon na. Also kang Sister Bibian matod pa niya good morning sa tanan viewers of kanimo sa Pastor Elias uban sa imong pamilya dalaygon atong buhi nga Dios ang tanang sa tanang panahon. Okay, salamat og kang Pastora Aileen T. Mario. Good morning kanimo Pastora. Happy bing kanimo ban sa imong butan mapinanggon nga kapikas at kasamtangan atong Board of Trustee under sa Association of the Philippines Incorporated, Pastor Danilo T. Mario. Good morning sa itong makaigsunan dapit sa saan Miss Samis, Los Banson, Miss Samis Oriental. Also kung Brother John Villam mamatod pa niya. Good morning Pastor Elias og sa tibok mong panimalay dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon bisan sa kalipay o kasakit man viewing everyone. God bless. Okay, salamat kanimo Brother John Villam hatagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabasko guban sa imong pagpaningkamot pagpanginabuhi. Panalangin kanunay sa atong Ginoo. Sister Marit Harpalam, si Maxi ang sign of love. Okay. Huwag matupanias, praise God. Blessed morning kanimo Pastor Elias uban sa imong
pamilya ug sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Mary Tara Palasimak, ang Ginoo magapanin kanimo ning mapanahon na ning takna sa kabuntagon pa na kanunay sa atong Ginoo. Also kang sis Pastor Cheng Samuras Matupag, good morning to all viewers and your Pastor Elias and to your family. God bless us all. Okay, salamat kanimo sa Pastor Cheng, panalangin ka kanunay sa Dios. Brother Don Palasan, mayong buntag sa tanan. Okay, mayong buntag kanimo Brother Don. Panalangin ka kanunay sa Dios uban simong butan mapilang gawon nga kapikas ang Ginoo mga panalangin sa matag usa. Also kung Brother Nestor Olapi, good morning. Sa itong mga kaigsunan, uban si mga ginikanan, mga kaigsunan, dapit sa Kauswagan, NHC Compound, good morning. Ang Ginoo mga panalangin kanimo, uban si mga empleyado sa Video Glass Supply, panalangin kanunay sa Dios, isipti kanunay, uban si mga customer nga mabutan, panalangin kanunay sa Dios. Uban sab sa itong magtutulo, Pastor Celestino Basan, good morning kanimo, Pastor. Basahan ang Ginoo magapanalangin kanimo uban si mong pagpanikaw at pagpanlimbasog sa balay sa kaymayan sa Ginoo panalanginan sa atong Ginoo. Uban sab sayang pinlanggang kapikas Pastor Alfreda, basahan good morning sa tanan mga basahan family. Good morning sa matagusa ang Ginoo magapanalangin mga panahon. Sabihan kanindot mga kaigsunan ning mga panahon na og dalay ko atong Ginoo og ning mga panahon na mag-ampo kita lang sa pag sugod sa tong bulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahan nga Dios ulay katapusan. Salamat kay Ginoo sa imong gugmag grasya. Ngani mapanahon na ikaw gid magpabiling maayo sa matag usa kanamo. Ikaw nagahatag kanamo dugang kalikon, ikaw nagahatag kanamo dugang kalipay ning mapanahon na ang among makaigsunan ning mapanahon na Ginoo Dios taliwala sa tanang mga kabisi, sa tanang mga gimbuhaton. Apan ning mapanahon na Ginoo Dios nagsakripisyo ang matag usa nga mamata sa kabuntagon para sa pagpatalingog sa mga pulong, para Ginoo Dios kaming tanan magkahiusa sa nagkadaiyang mga kanasuran, managlahi man ang among mga oras, mga takna. Apan ning mapanahon na Ginoo Dios among kasing-kasing gunahon na Ginoo Dios hiniusa nga modaig diha kanimo, among gihiusa Ginoo Dios nga ang imong presensya ni mapanahon na pagabation sa matag usa ug katong naluyahan sa pangalangkad ni mapanahon na Ginoo Dios ibalik ang pagkamadasigon sa pagkinabuhing Kristohanon, kay para sa tang kami nagapaabot nga na kanimo, imo kaming makaplagan nga kanunay nagapatalingog si mga pulong. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw, imo ang kahimen kanungganan sulay katapusan, pinagisim gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat timo ra sa makaigsunan, makaigalaan ngani mapanahon ng ato nasad nga pasidunggan, ato nasad nga pasalamatan ang atong buhi nga Dios o ato nasad nga himayaon ang atong buhi nga Dios tungod kay ang Dios siya gyud ang nagahimo sa tanan nga mabutang nga din gikumpletuhan niyang hatag ang tao para ang tao mabuhi og magpakabuhi nining ibabaw sa kalibutan ug gihatagan pagid kita sa hangin nga din libre, kahayag sa adlaw nga libre ug bisibi sa ulan nga wa kita pabayra ug nianang tanan makaigsunan sa tanang mga butang, sa tanang mga panahon, sa tanang gutlo sa atong kinabuhi, atong pasidunggan, pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Inanahilabihan pagkanindot makaigsunan, pagkamayo makaigsunan nga diin ang Dios kanunay nagpabiling maayo sa atong kinabuhi. Muna ning mapanahon na kanunay nato himayaon ang Dios, kanunay nato pasidunggan ang atong buhi nga Dios. O karon mga kaigsunan, magapatalihong na usab kita sa usa ka mga langitong mga alawiton live nga nakaron gikan gyud sa atong igsoon o diha sa German mga kaigsunan o nga lima panahon na nga ang mga paghimaya ngadto sa atong buhi nga Dios tungod kay ang atong buhi nga Dios siya lamang ang atong angay nga simbahon himayaon sa walay katapusan. Nanailabihan pagkanindot mga kaigsunan og also og nanakaron sa pikas linya ang atong igsoon si Sister Carmen Helia Wolf. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Okay, Sister Carmen, good morning. Sister Carmen. Ay, good Pastor. Okay, padayon na lang.
Okay, padayon na lang sa tayo mong pagimaya pinagi sa mga pagawit, Sister Carmen. Ako na sa tanan, may buntag sa tanan, sa mga viewers, mga igsuunan diha. May buntag nga igsuon. Dalaga ng Diyos, mintak na sa buntagon, ug akong awitan ang aking Diyos. Nagulan ka niyo. Pastor Rocky. Sa aming buhay, ngunit pagsamay alam. Ugas mo na yun magkakailanman, iwanan Pangatan mo, Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wala sa talang kakamutan. Sa aming puso, sa aming buhay, ngunit nasaman iyanan. Ugas noon pagkailanman at mahalati. Panginoon, kay buti sa amin. Ikaw lang ang langit ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang naging ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan
start o dahil din ang atong videos. Okay, salamat kanimo Sister Carmen Helia Wall pang ginumagabanan kanimo ni Maura sa salamat sa imong makugihon usab alang sa kaymayan sa atong buhi nga Dios. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat sa atong igsoon Sister Carmen Helia Wolf ni Maura sa makaigsunan nga diin uban siyang pinlanggang kapikas nga diin ana usab sila. Nagapaningkamot alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Sinanailabihan kanindot makaigsunan nga ni mapanahon ng diin taliwala sa daghang mga gimbuhaton, taliwala sa daghang mga matod pang buluhaton diya sa pagpanginabuhi. Pero mga kaigsunan ning mapanahon na nga wala gihapon mo'y nakababag apan ning mapanahon na mga kaigsunan kanunay gyud nga nagdadalayg alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Sinanailabihan kanindot mga kaigsunan Sister Carmen Helia Wolf ni mapanahon na makaigsunan nga kanunay usab nagadalayg kanunay nagapamalandong diya sa kaymayan sa Ginoo. Sister Carmen kanunay nagasunod sa live nga mga wali sa Kaas community at din usab din nga atong buluhaton mga kaigsunan mga kaigalan. Na nakanindot mga kaigsunan nga ang atong kinabuhi nga taliwala nga naglagyo ay man kita pero ni mapanahon na gidasig sa matag gidasig sa Dios ang matag usa para kitang tanan makapadahin gyud diha sa pagkinabuhing Kristohanon. Labihan kanindot mga kaigsunan muna kadto ganina ang atong mga unang mga opening mga pagkanta o katong mga misunod paging mga kanta. Iya to ni Sister Carmen uban siyang the music team mga original mga kanta gito nga ilang gina-compose alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Nanahilabihan kanindot mga kaigsunan mo ng pagkamay sa atong Ginoo. Usab sa atong mga kaigsunan the Jeepers team, the Jeepers band team. Good morning sa atong mga Jeepers nga mga music team. Atong karong mga giplay karon ang mga kanta sa Jeepers band. Atong mga original nga mga singer sa under sa Association Ministers in the Philippines Incorporated. Labihan kanindot mga kaigsunan mo na ni mapanahon na nga ang Dios gyud ang atong makaigsunan nga adunay mga talento nga diin ilaging gigamit diya sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Kuna may na pagkamay sa atong Ginoo nga diin ang gipiyal sa Dios nga mga talento nga para gid kanunay nato ihimaya sa atong buhi nga Dios. Okay, dalaygon atong Ginoo. Okay, o gatong testifier karon si Sister numero 1 Sister Bibi Elcano atong sang otro tawag makaigsunan kay murag ang signal karon murag adun nagipag baba mga murag adun ay paghinay sa signal karon bisan asang dapita siguro tungod sa kadaghan na gid nga mga users mga kaigsunan. Pero salamat sa Dios kanunay nato himayaon daygon ang atong buhi nga Dios. Okay, awit sa pagday sa the Jeepers band. Good morning. Salamat sa tanan nga mga mag-awit, mga vokalis, si Pastor Blisil Temario, Sister Angel Sabonod, uban pang mga the music team. Nabihan kanindot makaigsunan karong Mayo. Adunay mga ilang ipabuhagay ng mga pagdaig sa Dios, mga bag-o nilang mga compose diya sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Inana kanindot mga kaigsunan nga ni mapanahon wala tay atong kapanahon gamiton nato kini nga kanunay kitang magadaig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kun delikado makaigsunan natay talento baguman magamit nato sa kalibutan labihan gid ka delikado. Kay malipay-lipay kaning kalibutan sa mabuo nga kapanahon pero ang kasakit hilabihan wa nagipagkatapos. Pero kung aduna ka may talento nga gihatag sa Dios gamiton ta kana alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Inana hilabihan pagkanindot pagkamaayo makaigsunan ang Dios sa atong kinabuhi nga hantod di mapanahon na nagpabilin ang Dios nga gihatagan kita kahigayunan nga atong daygon atong himayaon ang atong buhi nga Dios. Mo nang ni mapanahon
gikan ni Sister Carmen Helia Wall. Ano na yung mga original nga mga alawiton diya sa pagimay sa Ginoo. Usab sa itong mga The Jeepers team, The Jeepers band team. Nga ni mapanahon na kanon na usab sila nga nagapaningkamot mo na nga adunay atong gina pahibalo nga din kung aduna kitay magginagmayng tabang ngadto sa mga The Jeepers team. Atong ihatag mga kaigsunan ginagmay lang kanang ato lang makaya sa atong mga kamot. Ilabihan kanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo og okay og murag aduna galing dalaygon atong Ginoo sang ipa okay. Okay, na nakaroon sa pikas linya atong isang Sister Bibi Ilcano. Good morning kanimo, Sister Bibi. Hello, Sister Babes. Maing buntag, Elias. Okay, padayon na lang sa pagimay sa atong buhi nga Dios. Maing buntag sa tanan, kaigsunan. Okay na po, Brother Elias. Okay, padayon na. Sige, padayon. Maing buntag mga kaigsunan. O, buntag sa inyo mga Brother Elias. Salamat sa Ginoo nga sa ikaduha na sa ginani kayo, pagkatag na po paglalahang kitang iyang kasinati sa atoa o pili lang sa inyo basta sa amo kay kami sa una ang gidmidaan nga magtotoo. So, nakumpara din ako unsa ang gihimo sa Dios among kinabuhi. Kani adto sa wala kami ng pangalagad ni Ginoo sa karong lugar nga nangalagad ni Ginoo. Tapos ang akong kasinatian di as Ginoo makaingon ko nga kanang mga milagro niya nga gipag sinati niya sa amoa is una kanang sa ako lang kaugalingon sa una dili man ko kahibalo nga magpaubos sa akong kaugalingon kanang gamayng bikil palit diretso kung sa kalibutan papaliton diretso ang istorya ba. So sa diyang diha na ko sa Ginoo nakadungog na ko sa tulong sa Ginoo kaya pa ko kahibalo na hindi kahit na mao ang maayo nga ginabuhat sa tao kinahanglan din na kay pagkontrol sa kaugalingon pagpugong sa kaugalingon niya ako sa una di man ko kahibaluan na kay magsirit ra man kag ako pag dili ko muuyon nimo na dili ko muuyon sa istorya na dili man ko magpa kanang kung ingon pa nila nga dili bitaw magpabali og istorya. So kana siya nga mga butang unay akong isa na naobserbahan nga sa diya ng Ginoo na amang kay pagpasuko pero kontrolado na ako sa una bisag musakay kog jeep din matumban akong tiil sa pasahero din singhagan kay ko sa pasahero nga sibog diha na dili man gid na ako pasahero mo tubag man gid ko pero sa diyang diha na mis Ginoo na mapugos takon sa baba kay nakahibalo na nga dili na maayo. So ikaduha na na sinapian at Ginoo nga kana bitong pagpangayo mo pasaylo nga to sa kung dili bitaw nimo bitaw ikaw mo nakasala sa iya din ngayo to pasaylo pinakabunggat man kinasako ko sa una pero sa dihang kuan ka nang nakasinati mi nga ito bitaw gipang nagwali mi sa among silingan tapos nasuko iya among suban sakaan sa among balay din kuan mi gipang laparo mi duwa sa akong husband
kaingon ko nga, hala, nganong wala man ko'y nahimong tingog atong panahon na. Nahimo na mo ang pag-ampo o pagpaubos adto nga panahon. Nga, kung wala ka sa Ginoo adto, dili mo dyan na nimo mahimo kay nakabudlay pa sad og magkilom ka, di ba? Pero sa diyang gina ang sa Ginoo, kita na mo kung saan pagpamuhat sa Ginoo sa imong hunahuna sa imong kasing-kasing. So, ikatulo na ko nga kanang nakaingon ko nga katingalahan nga gihimo sa Ginoo sa amoa kanang itong maayo ang balat ang pinaagi sa pagkatidon. Ako nakasinong ko anak kadaghan pinaagi sa kumana. Kanang po ako di pa, kanang gas, kanang lanat nga gulsyon na sinati na mo na diya sa pag-alagad diya sa ulong tanungan, tuan, tanungan, may kasalo niya na. Kaya maayo nga tuan, wala kang tagin na kagit ka mo gamit ang tambal no, pero ako nga panahon tayo, wala kang gulpon ni ipalit, mapugos yun mi o kanang tuan, kanang gamit sa pagtuo. Nga, mo po na among madunggan sa mga umali nga dagha yun ang sinatian nita nga pinagi sa pagpando, maayos sila na so tumingan dili na tuluyan nga kanang sila gani kaayo sila so ako nakasinati ko ana kung mabughat ko an kanang dalisod ko ba kay kanang bisan akong panit ito ganang gunitan nga pandong ra ko pandugan ko ni dati ng anak. Panulan lagi ko niya o kalimutan pero dala bitaw may nga wala man tagi yung dili ka magamit ani pero ako yung sila so moto nga wala din mi nagamit ato nga atunan niya dayon ingat to ra mga iton naayo ko nga ningkay ko na ano lagi ko ni makainana ko ba kana mga butang nga matingala gyud ka ano ingad to ra sayon dayon ikaduha dayon katong na-diagnose ko kanang toxic na goiter o kato dayon heart failure na mao kitoy na nahinungdan nga kanang nakaundang ko sa trabaho tungod adto nya wala ni ko laing hindi ko kay schedule na baya ko at ko tira niya kay dako man kay ang pangayo niya sa bayad lang daan murag madugangan imong sakit so ang gibuhat na ko ato kuan lang pandong lang sa kinsa nga pasto naman ko dalon na sa request dalon sa kung asa dapit ang tipon mo ato ito dayon kanang naa ko dito magpapandong ko dayon ang uban kanang muli na yagi lang kung request so wala lang ako na taglingan ayo ko at kung kuan kanang wala na ipira nga nahimo wala na nikalit lang ko ba nga natingala na lang din kung wala na lagi ko naghamos wala na lagi po yung pira nga nahitabo kung kay naamon ko skin kitat. So wala na. Naayo lang ko totally nga na patingala na lang ko nga naayo ko dias kanang mga pag-ampo. Dayon. Kain ko nga katingalahan pero ang buhon sa Ginoo. Kung wala ka pang lupit sa Ginoo, hindi man ka kasinatiana. Wala man kay makumpara kay okay kay na si wala ba kay before unang ingon nga wala kay wala kay makumpara kay wala man kay nasinatian yes kanang no kay mga milagro kay kana dayon ikaw pa nga katingatan ako kan wala na gid ayon ni kanang sa mental kay kitni kay ko wala kadumdum ko sa una ba nga yung ko nga pang wala na ba kay bitsin pang kay kanang ipalit og bitsin na wala na ba tayo ipalit og bitsin pang wala kay sinilita ingon din ako mag-ampo lang tas Ginoo man kay kaya lagi mag-supply anak ni ako kay murag
tungod sa kapirmi na bitaw nga kalipot niya na agian nakaingkot. Sumubot kay ana, oy ni anak ko ba? Dayon, tingko nga bitsin, mangod akong tuyo. Ang anak ko sa kumpana ko ng kurag gusto ko ba kay murag may gibati ng bitaw ko kay ubos na kanong ingat ko ng perminti ingat pa kuan pero kanang makaingon ko ba nga katungan sistema kay gi-supply man gid sa amo sa Ginoo namang gitaw nga gamiton sa Ginoo nga kanang magmaayos ang balay nga uy ayo kanang biyo na kay sudan dia biyo na ikon diri biyo ano ba kanang wala man ka mangayo og tao sa Ginoo man ka nangayo pero naay gigamit sa Ginoo para na may supply sa imuha so nakaingon ko sa financial lang daan dili na nako dili mabayaran og sa mga balatian dili mabayaran ang sinatian na katingalahan unta para sa ato pero wala may dili mahimo sa Ginoo ko tanang butang mahimo niya nang muna nga nakaingon ko nga kung unsa na lang kaayo ang Dios sa among nasinatian dili din ako dili ko kabayad mo bisan pa sa spiritual na mo kanang spiritual na bahin ang Diyos ka-supply sa tanan bisan pa sa tayo makaingon ko nga dili na unta pero dili ka kaingon nga mo give up ka kay unsa may ipapan kung hunahuna po kung dili na gid kaya ang imong problema unsa may imong balikan sa kalibutan ang dili man ka kwartahan nga ilaraw-laraw nimo imong kaugalingon lakaw-lakaw ka bisan asa kay dili man ka pod ingon na kwartahan nga mahimo nimo ang tanang buhaton nimo di magkakaing anak kung mabalik ko sa kalibutan nakaing kung wala gi kay dapat balikan gawas nga di na lang siguro ka mo sumba pero kung ingon ka nga mabalik ka bisyo para unsa pa anak ko so ang ato nakaing ko karon gid nga panahon ang pagpangalaga na lang yung Ginoo Dios Ginoo kanang imong mga kasinatian nga mooy mo hatag sa imo ang kaligtasan Dios Ginoo ba sa pag-alagad nang ko nga mas maayo gid ang pagpangalagad sa Ginoo kaysa kanang diya kas kalibutan nga wala kay kalinaw pag-alagad sa Ginoo nang kay kalinaw bisag na amang gali kanang na kay kanang movement sa yawa sa atong kinabuhi pero dili gid siya ka karangga kay naaman tay Dios ang akong paghimaya ngadto sa pambuhi nga Dios iya lang yun sa tanan iya ra gyud na amo ginang sinati diya sa Ginoo bisan pa sa kanang sa trabaho nga akong kanang gimugna kanang simbahan ako diya sa Ginoo bisan sa kalisod pero naagid tay nahimo diya sa kanang pag-alagad nato diya sa Ginoo o maura siguro na akong kadaugan diya sa Ginoo Pagilias kay akong isumarize daghan magkaayo di man mahurot o pasalamat ko sa imo Pagilias sa kahigayunan ko nga ihatag sa ako karon kanang adlaw ang dalay ko na itong nga Diyos. Okay, pangamusta Ter Babes, pangamusta sa imong mga minahal sa kinabuhi, mga pagpanimbaya. Oy, akong mga di ay panipaya di ay akong pangumusta diya sa akong mga kaigsuonan sa lagimbingan sa tubahon sa church nato diha ilahang Sister Piding Apatiano, Sister Elisa Palasan, ilang pamilya ni Sister Brad Rogelio, Sister Rose, ang mga kabataan, o among mga young people, dili na mo tanan manganlan, kay dakong di kay mo, ilahang Winnie, Palasan, Vincent, o ilahang Brad Boy nga Glimas dito sa Damilag, ila dahing Gigi,
klima, nato sila sa Bukidnon, sa kaigsunan nato sa dapit sa kaning Bukidnon o sa lain-lain natong mga kaigsunan sa lain-lain po ng mga lugar sila karon. Salamat po sa pagpatalingho ninyo sa atong program nga pinagi kang Brad Elias na himo ni nga programa. So maura siguro na Brad Elias, salamat sa tanan. Okay, salamat ka ni Master Babes. Panalangin ka kanunay sa Dios uban sa imong pinalanggang kapikas, Pastor Ed Elcano. Ang Ginoo mga panalangin. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat sa itong igsoon, Sir BB Elcano, ni mapanahon na makaigsunan. Usasab siya sa mga katabang o mga supporter diya sa bulaton uban ni Pastor Ed. Nga di ni mapanahon na aduna sab sila'y hilabihan nga magpagpaningkamot alang sa kaymayan sa itong Ginoo. Nauhan sa iyang sipsipanan. Si Jesus mao ang atong Diyos, so kita mao ang katauhan sa iyang sipsipanan. Umali ka mo, simbang ng Diyos, yukuan na siya managsimba. Umali ka mo, simbang ng Diyos, yukuan na siya managsimba. Si Jesus. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat ka ni Master Babes, Sir BB Elcano, ning mapanahon na makaigsunan. Ang iyang accounting numero 1, hilabihan kanindot makaigsunan nga ang gihimo sa Dios sa ilang kinabuhi ining mapanahon na. O, gipanalanginan sa Dios nga taliwala sa nagian nilang daghang maproblema. Munang gingon niya nga sa una, nanginahanglan siya bitsin man siya itong gingon niya. Na ningon lang si Kwan nga, magampo ta, nga kwanta sa Ginoo. Murag wa siya ni angay natong mga butanga. Pero salamat sa Dios nga ni mapanahon na gipanalanginan gid sila may sa Ginoo. Nga ni nga ilang anak to usab sa laing kanasura ni mapanahon nga full support usab ngadto diha kanila. Uban sa ilang ministry usab dapit sa tubahon lagindingan Misamis Oriental. Sabihan kanindot makaigsunan mo na nga ni mapanahon na nga nagapadayon sila sa paghimaya sa Dios, nagapadayon sila sa bulaton sa Ginoo, nga ni mapanahon na ang paghimaya o pagpasidungog diha lamang sa atong Ginoo. Ilabihan pagkanindot pagkamay makaigsunan nga ni mapanahon na nga ang Ginoo gayod nagpabiling may sa matago sa kanato, nga ni mapanahon na atong pasidunggan, atong pasalamatan ng Dios tungod kay diha sa Dios, diha lamang ang atong tinod nga kalauman, kabulahanan o inday insaktong destinasyon nato. Labihan kanindot mga kaigsunan. Og dalay ko na itong Ginoo galang sa namantoy nagkuan kaganina sa Manyanita, nagtawag wala na ako nakuan tungod kay kamulo man tag programa sa pagmanyanita nila ni mapanahon na kang Sister BB Sister Iba Osi happy birthday diha kanimo Sister Iba. Ang Ginoo gapanin kanimo kanyo ning mapanahon na panalanginan kamong tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Hinana hilabihan kanindot mga kaigsunan nga ni mapanahon na nga ang matago sa kanato adunay pagpaningkamot, ang matago sa kanato adunay pagpanimbasog, nga ni mapanahon na nga ang Ginoo gayod nga atong gihimaya, atong gipasidunggan, atong gipasalamatan kanunay ang atong buhi nga Dios. Okay, dalay ko na itong Ginoo ning mapanahon na makaigsunan. Ato nasad nga pamalandungon, patalinghugan ang pulong sa Dios. Nga kining pulong sa Ginoo mo kini kanunay nga nagahatag kanato mga awareness
bitaw ng usahay nga adunay mga tao nga di na gid ka murag kung adunay pulong sa Dios murag di na kay ganahan maminaw tungod kay labihan mo nang uban matud pa sa kanang di pagid nimo madawat ang pulong sa Dios makaingon ka nga murag ako ra man siguro sige padunggon dana murag ako man siguro na mo nang matud pa sa uban nga hilabtonon kining magwaliha pero di ay bisan tuod nga wa ka mailhi wala ka makita sa magwali kung nailhan ka man pero ka ng tanang mabutang nga wala ka na gihuna-una nga ikaw maigo na kay ang pulong sa Dios ingon sa balang kasulatan nga hait pa kaysa espadang duay sulab mutugkad sa kinauyukang bahin sa atong kasing-kasing muna nga matingala ka nga hilabihan ka imong kasing-kasing sa daw makadung ka sa pulong sa Dios murag imong kasing-kasing daw mo kuan mo bati na hantod nga di ka makapugong nga mohila ka tungod sa pation nimong presensya sa atong Ginoo muna inana kanindot makaigsunan na muna nga ni mapanahon na samtang nga magapaabot kita sa pagbalik sa Dios nga kinahanglan na kita pagsalig ngadto sa Dios o kanang ginatawag nga rapture adunay mga meaning na yatagag meaning nga kanang kinahanglan adunay repent kinahanglan adunay kay paginulsol nga magbasula nimo ang tanan nimong kasalanan biyaan nimo ang tanan mga kasalanan ug alagaron ta ang atong buhi nga Dios o kanang letter A ginatawag nga accept nga kinahanglan madinawaton ka kinahanglan nga mudawat ka o muilak ka dawaton nimo ang Dios nga atong personal nga manluwas ug dawaton nato nga din ang atong gikan sa pagkadaotan ngadto sa pagkamataro nga pinasubay sa kabubuton sa Dios kay gikan sa daotan gihawas kita gikan sa kadaotan ug gibutang ta sa Dios ning dapit nga diin magkinabuhi kitang banaan uyon sa kabubuton sa atong Ginoo labihan kanindot makaigsunan mo na nga ang letter P nagkahulugan kinig mga pagampo kay kung moingon ka nga nagulat ko rapture sa Dios pag human di ka may nampuon ang imong una-una ang imong panguna-una naalam mo sa mga butang ng kalibutan wala kay mapagsalig ngadto sa Ginoo mo nang maka pag-abot sa unahan maingon ang Ginoo nga wala ko ikaw lang kay dili man ta konektado ngadto sa Dios mo na ni mapanahon na makaigsunan nato ng touch ang repent and accept and pray o din sa kita mo touch sa letter T kining pagsalig kining pagsalig makaigsunan kapila naman sa nato ni gibalik-balik na hilabihan ka usa ka maayong butang nga kun ang tao adunay pagsalig adunay tinuod nga pagsalig ngadto sa Dios kay kining pagsalig makaigsunan mo nang matud pa sa uban nga adunay pagtuo pero walay pagsalig nag-uban ka ng pagtuo pagsalig kay kung adunay kay tinuod nga pagsalig ngadto sa Dios isang pagdatog-datugan ka sa daghang mga butang, dagkong mga bagyo, dagkong mga trahedya, dagkong mga katalagman sa kinabuhi. Pero nagpabiling kang adunay pagsalig ngadto sa Dios, munang himuon sa Dios ang mga butang nga wala pasukad nimo na hibaluy, wala pasukad nato na hibaluy. Muna matud pa dinhi sa Salmos 56:2 nga usa ka mga kinabuhi ko kasinatian sa alagad sa Ginoo nga diin tungod siyang pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Matud pa dinhi sa 56:2 sa Salmo, ang akong mga kaaway buot mo lamoy kanako sa tibok nga adlaw. Amo na nga si Hari David siyang pagkinabuhi ning kalibutan wala siya nakaikyas sa mga kaaway hilabihan pagkadaghan nga mga kaaway. Matud pa niya nga sino makadana nga ang akong makaaway buot mo lamoy kanako sa tibok mga adlaw. Nangita lag panahon kung asa dapit mosulod ang kaaway, asa dapit siya tumbahon sa kaaway. Pero matud pa sa pulong sa Dios kay daghan sila nga nagapakig-away nga mapetason bato kanako. O dili lang kay pila ra ka mga katao kay yang mga bato pa nga gina-enkwentro ni Hari David dili lang kay mga ordinaryong mga tao kundi magingharian nga diin gusto sab siya nga pukanon pero tungod kay ang Dios uban man kaniya bisan ang mga kaaway naglangot-langot kaniya naglalirong kaniya pero ngadto kaniya
wala nakapadaot ang kaaway ngadto kaniya. Una matod pa niya sa panahon nga mahadlok ako, una mabot ang panahon nga mahadlok gihapon si Hari David. Taliwala siyang kaisog, taliwala sa katakos, taliwala sa presensya ng gihatag sa Dios, pero niingon siya sa panahon nga mahadlok ako, ibutang ko ang pagsalig ko diha kanimo. Ilabihan kanindot makaigsunan mo na kung ang tao bisag unsaon ang tao nga adunay mga matud pa nga kasinatian, pero moabot ang panahon nga aduna gipagkahadlok. Muna sama sa kinabuhi ni Hari David, nga niabot ang panahon nga nahadlok siya, pero gibutang niya ang iyang kaugalingon, iyang pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Muna nga pag-abot nga panahon nga iyang gibutang iyang pagsalig ngadto sa Dios, nahimong nagmakusganon siya, nahimong nakabaton siya tinuod nga kusog. Muna nga wa siya gibatig kahadlok. Taliwala sa mga makusgan nga mga katawhan, mga kaaway, pero tungod kay ang Dios uban man kaniya, wala kini nakabuntog ngadto kaniya. Matod pa dinhi sa 56:4, sa Dios magadayeg ako sa iyang pulong. Sa Dios gibutang ko ang akong pagsalig, hilabihan kanindot mga kaigsunan. Dili ako mahadlok unsay mabuhat sa unod alang kanako. Hilabihan kanang tinuod nga pagsalig, genuine nga pagsalig mga kaigsunan. Nga dili siya mahadlok bisag unsay mabuhat sa iyang unod, kanang unsay buhaton siyang kaaway ngadto kaniya. Di siya mahadlok tungod kay nasayod siya nga kanang gingon niya ba nga kanang sa Mateo 23, sa Salmo 23 nga matupay si Jubang ako magbalantay og walay makulang kanako. Ilabihan kanindot kay nang mga pulong nga makaigsunan. Simple yano nga mga pulong pero hilabihan pagkamaayo. Muna kung ang Dios uban kanato, walay kulang. Muna nga matupan niya sa Dios, magadayeg ako sa iyang pulong, sa Dios gibutang ko ang akong pagsalig, dili ako mahadlok unsay mabuhat sa unod. Muna nga matupan din sa 56:5, sa tibok nga adlaw ginabalit-ad nilang akong mga pulong. Pabitaw na nga nini atong kapanahonan, adunay mga punto nga usahay nga mosulti kag matuod, mosulti kag tinuod. Adunay mga tawo gyud nga maay gyud mo balik-ad sa mga pulong. Na kanang nasulat sa balang kasulatan ba nga kung dili nimo na masabtan, maka mosulti gyud ka sa mga pulong nga na sa mo galing mga paghubad. Di gyud nimo na masabtan ang pulong, munang makaingon ka mo na insakto, munang mabalit-ad nahin mo mga pulong, munang dili nimo masabtan nga muna nga sa unang makapanahon ng mga lagad sa Dios, muna nga di sila mahadlok, nga di nila masabtan tungod kay ang puno sila sa balang espiritu, munang tugkad nila ang tanang mga pulong tungod kay minanduan sila sa balang espiritu. Muna ang mga tao ni mapanahon na adunay mga katawhan nga may sad kay mo balit-ad sa pulong, nga bisan tuod nga dili sila minanduan sa balang espiritu, munang ginasupak nila ang ginasugilon sa mga apostoles nga puno sa balang espiritu. Muna sa unang kapanahon sa panahon ni Hari David, nga bisan tuod nga magasulti siya sa mga maayong mga pulong, pero adunay mga tao nga maigid sad mo balit-ad para gid nga mas musilaob ang kasukop, kasilag sa mga tao nga to kang Hari David, pero tungod kay di sila makapiog, di sila makahimo sa pagdaot nga to kang Hari David, tungod kay ang dihog ug ang presensya ngadto kaniya. Muna ni mapanahon na makaigsunan nga ang pulong sa balang kasulatan, bisan adunay mga tao nga buot nila balit-aron, pero di sila makahimo tungod kay ang pulong sa Dios puno man sa gahom. Muna nga ang mga katawhan nga nagasugilon uyon sa kabubuton sa Dios, nga dili gid matinag sa mga kaigsunan makagilan. Muna sa unang kapanahonan ang mga lagad sa Dios, ang mga apostoles taliwala sa mga tao nga wala gid motuo ngadto kanila, pero wala kini nakapahadlok, wala kini nakapalisa ngadto kanila, kay nganuman minanduan sila sa balang espiritu o puno sila sa gahom. Muna tungod ni ana nagmaisugon sila sa pagsugilon sa pulong sa atong Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga ninang ang pagsalig, tinod nato nga pagsalig ngadto sa Dios, kung tinod o nato
ang pagsalig ngadto sa atong Ginoo, tinud-on sa tag pagpanalangin sa atong Ginoo. Nana kanindot makaigsunan, tinud-on sa tag pagpanalangin kung adunay mga butang nga malisod, adunay may mga butang nga murag tapaw sa atong kaugalingon, pero sa diyang magtinud kitag pagsalig sa atong Ginoo, ilabihan mabation nimo ang presensya sa Dios, bation nimo ang pagkamaayo sa Dios. Unang makaingon ka nga Ginoo, salamat kay Ginoo, kung wala ikaw wala gid koy mahimo. Muna sa atong testifier karon makaigsunan matud pa niya, sa unang kapanahonan asa ba ko magpalabay kanang istorya, dakop dritso o dili siya wala na niya gibatasan kanang pagpailog. Wala niya gibatasan ng pagpaubos, pero sa diyang nakalagad sa Dios, sa diyang natun-an niya, sa diyang nasabtan niyang pagsalig ngadto sa Dios, nga ang tanan ng mabutang isalig didto sa Ginoo, munang ning mapanahon na magkaigsunan nakalahutay sa pagalagad. Munang matud pa niya nga sa panahon nga nagawali sila o silang mga pinalanggang makasilinganan o miabot o kaulit o sa bilang silingan o gipangsaka sila, gipanglaparo sila si duha siyang pinalanggang kapikas, pero natingala siya taliwala sa unang kapanahon nga di siya ka makapaubos, pero ditong panahon na nakapaubos iyang nagamit ang gihatag sa Dios nga pagsalig nga din ditong panahon na nakita nga di ay ang Dios nagauban ngadto kanila. Namutong natingala siya nga nganong nakapaubos siya, kay iyang nabatasan nga di gid ganahan siya magpaubos. Kay matod pa nga kung kuan pa sukol. Kay matod pa sa uban nga wala may mo daog-daog kanimo kung mo sukol ka. Matod pa sa mentality ka ng mga panultihon uban ba. Nga walay madaog-daog kung walay magpadaog-daog. Pero sa balang kasulatan, sukwahi diya sa balang kasulatan. Kay sa balang kasulatan kinalan kuntis kita sa pagkamapaiinobsanon. Kay unsay gingon dahil sa balang kasulatan, kaaway sa Dios ang mapaitas-on ug panalanginan sa Dios ang mga mapainobsanon. Hinabihan kanindot mga kaigsunan. Muna ni mapanahon na nga kining pag-alagad sa atong Ginoo. Dili kita kuntis sa pagpainatasay sa atong kinabuhi, dili kuntis kita sa pagpainobsanay sa atong kaugalingon. Magpaubos kita sa atong kaugalingon. Kay nga naman diha malipay ang Dios sa mga taong mapainobsanon sa kasing-kasing. Munang mamabot ang punto nga wa na kay mahimo tungod kay mapainobsanon ka man, munang ang Dios na mo intervene, ang Dios mangitag pamaagi nga din kung unsa ka nang makalisod sa imong kinabuhi, pangitaan ka nag sa Dios og paagi, kay ang atong paagi limitado lamang, pero diha sa paagi sa Dios ang Dios hilabihan kanindot mga kaigsunan. Una matod pa sa atong testifier nga sa diyang gibati siya toxic, nagniwang siya, pero dito matod pa nga dakog gasto. Kung daghan kay mga pakuan, kung sa operasyon ilabihan ka dakog gasto, pero iyang gihimo gadto sa pagsalig ngadto sa Dios, pinaging mga pag-ampo o ginapalihan niya sa mga alagad sa Ginoo. O hantod nga niabot ang punto nga natingala na lang siya nga nindot naman kaya akong pagginawa, o dili naman murag adunay barado, o hantod ni mapanahon na gibalik sa Dios ang nindot kay niyang panglawas, ug hantod ni mapanahon na malipayon siyang nangalagad sa atong Ginoo. Ina na ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga ning mapanahon na ang atong pagkinabuhi, atong pag-alagad, dili gid ka magmahay kung nganong nailhan nimo ang Ginoo ning mapanahon. Dili ka magmahay nganong ning mapanahon na nakaalagad ka Dios. Dili gid ka magmahay nganong ning mapanahon na gibati nimong presensya sa Dios. Kay kung malipay ka man sa kabtangan, kanang juteng kabtangan nga gipiyal sa Dios nga na kanimo, adunay lain, adunay kalipay nga di gid nimo masaysay sa imong mga bin. Di gid nimo masabtan ang kalipay tungod kay ang kalipay hilabihan kalaw nga kalipay kanang pagbati nimo nga di gid nimo matud pa nga matugkad sa imong mga pangunahuna ang kalipay nga gikan sa kaitasan, nga gikan sa atong Ginoo. Nana kanindot magkaigsunan. Muna ning panahon na ni orasa nga kinahanglan ang atong pagsalig trust ngadto sa Dios, nga kanunay ihugot nato ngadto sa Dios, kay ang tanang mabutang malisod sa atong kaugalingon sayunon kana sa Dios, tungod kay ang Dios tinubdan sa mga butang, tinubdan sa mga matapang nga sulbad sa mga problema. Kung aduna ka may problema, naharos man imong pagsalig, ning mapanahon na sangpita ang Dios, alagara ang Dios sa tinuod nga pag-alagad. Kay kung tinuod nimo pag-alagad, tinuod nato pag-alagad ang Ginoo, ilabihan kanindot ang resulta mga kaigsunan, kay bation nimo ang tinuod nga kalipay.
tinuod nga kalipay sa kinabuhi sa usa ka tawo. Inana pagkanindot mga kaigsunan. Og dalay ko atong Ginoo, salamat ti maorasa mga kaigsunan, mga kaigalan nga tungod kay ang atong mga kapanahonan hilabihan ang magikay nga kakusog nga ang pagtuyok sa mga panahon. Unang atong mga kaigsunan sa mga panarabaw sa nagkadayang mga departamento muna nga adunay limitado sa gyapon ng atong mga bulaton. Og dalay ko atong Ginoo, salamat o kang sinarot komendador. Good morning kanimo Mr. Happy biyong kanimo. Og salamat sa imong makanunay sa mga pagbiyong ni atong bulaton. Ang Ginoo magapanalangin og matur pa niya amin. Og kang Sister Jennifer tapos matur pa niya amin. Sister Ana, sir ko, good morning kanimo Mr. Ana. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ni mapanahon na uban sibong tibok panimalay panalanginan sa atong Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan. Og kang Sister Lina Abadiano, good morning saying sign of love. Okay, salamat o kang Sister Roth matur pa niya amin. Sister Lina Abadiano, praise the Lord. After Bibi, ang Dios magapanalangin kanato. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. O kang Sister Miriam Termot sa matupag. Good morning, Pastor Diaz, and to all avid viewers. God bless and keep safe everyone. Nilabihan pagkamay sa atong Diyos. Pastora, tasya na tempo kada apilo matupag amin. Praise God, hallelujah. O kang Sister Miriam matupag amin. O kang, okay, salamat sa inyong mga sign. O kang Sister Jima Nazarino matupag amin. Glory to God. O also, happy being ato kang Pastor Bilboy Tonyakaw. Ang ginamagapayan kanimo, Pastor Bilboy, panalayan ka kanunay sa Diyos. Sa mga pagpanginabuhi sa iyong pagpanimbaso. Kumansang pinlanggang kapika sa tanan nga mga kaas anchorman sa Cebu. Good morning kaning tanan ning mapanahon na. Also, Mr. Miriam Termot sa amin matupan niya. May okay, dalay ko kang Sister Jennifer Taps sa matpa. Hallelujah kang Sister Michelle Rosas. Olapi, good morning kaning Sister Michelle. Agan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog ug dugang kalipay sa kinabuhing Kristohano. Labihan pagkamay sa atong Dios. O kang Sister Miriam Termot sa matpa. Amen, glory to God. O kang Sister Michelle Rosas matupa. Praise the Lord. Kang Sister Jennifer Taps, okay, salamat. O kang Kainday Rusmi Alin. Okay, good morning kanimo Sister Kainday, panalangin ka kanunay sa Dios ni mapanahon na og saying sign of love. Okay, sign of praising. Okay, sign of clapping. Okay, Sister Roth matupan niya amin. Og kang Sister Kainday saying sign of love. Okay, dalaygon ang atong buhay kanyo. Nga labihan ka may sa atong Ginoo ni mapanahon. Kang Brother Astor Belma Villamor Igrote matupa. Happiest Natal, this is Bosi. Tinubdan ning tanan. Ay hapami kauli, Bradilyas. Nagmanyanita mi. Ay labihan pagkanindot pagkamayo. Okay, salamat sa inyong sa pagsakripisyo sa alang kang Sister Iba Jose. Labihan. Sa una, watay programa. Una nga kanunay sabtan na kauban sa Maninita. Pero ni mapanahon na, mga kaigsunan, tungod sa atong programa nga din gipahilo na sa Dios. Muna nga sila na sab ang maghimo sab sa mga pagmaninita. Salamat sa tanan nga makugihon nga mga kasing-kasing o labihan kanindot mga kaigsunan. Sister Jennifer Taps magpa hallelujah Lord. Okay, Sister Kainday Rosme Alin matupali amin. Okay, praise God. Okay, salamat. Sister Anna saying sign of praising. Okay, salamat. Og dalay ganun Miriam Termit sa matupali amin. Okay, kang Sister Roth matupali amin. Hallelujah. Sister Roth matupali niya. Okay. Okay. Yes, amen. Hallelujah. O Pastor Alberto Siman, amin. Hallelujah. O kang Sister Jennifer Taps. O kang Sister Miriam matupali niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. Pastor Alberto, okay, kang Sister Anna, okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ting mga oras sa hilabihan. Inanakalindot mga kaigsunan. Mga dalaygon atong Ginoo. Og ni mga oras o galang sa kang, okay, o kang Brother John Villamor, matupay salamat sa imong testimony B, o kang, okay, salamat sa kang Pastor. Okay, happy being at to kang Sister Yen Howard. Good morning kanimo Sister Yen. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mapanahon na uban si mong cute to sab nga nagpanalangin ang kanunay sa Dios. Also kung Pastor Aileen T. Mario, good morning og dalaygon atong Ginoo. Og ning maoras sa makaigsunan nato na sad nga pasalamatan ang Dios tungod kay iya lamang sa atong Ginoong Hesukristo ang atong tinud nga kalampusan kalauman sa kinabuhi mo nga kanunay kita magapasalamat ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Og magampo kita lang sa pagtapos ng magbulaton. Kanimo labing kamahanan silimbahon nga Dios nga nagabuhat sa langit ug sa iyo ta. Nga kanunay gid kami nga nagapasalamat diha kanimo. Kanunay gid kami nagmasaligon diha kanimo. Kanunay gid kami ginon Dios nga malipayon nga nagasalig diha kanimo. Tungod diha kanimo ginon Dios, aduna kami tinud nga kalauman. Aduna kami tinud nga paglaom sa kinabuhi. Aduna kami paglaom kalauman sa kinabuhi. Nga ni mapanahon na ginon Dios, angay kang pasidunggan,
angay kang pasalamatan nga ni mapanahona nga among kinabuhi kasing-kasing nga ang tanang pagdapatan sa mga kamot nga diin kining tanan imong panalanginan ug kanunay kami makahimaya da kanimo nga ang among kinabuhi among igugol alang sa imong kaymayaan. Salamat ug Ginoong Dios sa imong protection. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong pagkamaayo nga nimong panahon na ikaw gayud nagatabang ka namong tanan. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw ug makabarog kami nga malikon hangtod sa imong pagbalik. Makaplagan mo kami nga nagahimo sa pagkamataw ng pagkadisna. Uban sa makaigsunan mga FW gani panahon na Ginoong Dios naglimbasog sila, nagsakripisyo sila. Ikaw mga panalangin magatabang sa matagusan. Bisan pa Lord Jesus, ikaw mga panalangin bisan ni Sister Anasil Inantay nga ni mapanahon na panalangin na natagan mo kanunay sa kusog kabaskong taliwala silang kabisi panalangin mo Ginoong Dios. Ikaw mga panalangin og sa tanan mo makaigsunan nga nasa mga sa Arab countries o sa mga uban pa nga sa mga kaigsunan namo panalanginan mong tanan nga ni mapanahon na nga na sila sa kabisi panalanginan mo hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog uban sab sa mong igsoon Sister Carmen Eliawol uban sang pinlanggang kapikas panalanginan mo Ginoong Dios nga hatagan mo kanunay sa kalipay kadasig sa pagkinabuhing Kristohanon ning mga panahon. Tabangan mo ang tanan. Uban sa mong igsoon, Sister Bibi, Elcano, sa account numero 1, panalanginan mo Ginoong Dios. Uban ni Pastor Ed, panalanginan mo. Sa tanan ng pagpanginabuhi silang ministeryo, ikaw mga panalangin po, suwagon palambuon mo ang tanan. Naigon ikaw, sulay katapusan, sa tanan nga na adunay mga problema suliran. Ikaw mga panalangin bisan pa Ginoong Dios, sa adunay mga balatian, adunay nagbalatian Ginoong Dios ni maorasan. Ginoong Dios ituyod ang imong gamhanang kamot ngadto sa adunay balatianon, kumpleto nga kayuhan ihatag mo kanila ning mga orasa glory to God. Gikan sa limpulo ngadto sa lapalapas sa mga tin. Ikaw mga panalangin Ginoong Dios, pinagi sa imong gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Kumpleto nga kayuhan ipadala mo ngadto sa matagusan. Ikaw mga panalangin bisan pa Ginoong Dios nga mga magtiayon ni mapanahon nga adunay walay pagsinabtanay, adunay panagbingkil. Ikaw mga panalangin ni mga orasa Ginoong Dios nga ibalik ang harmonyos, ibalik ang gugma, ibalik ang panagiusa, kuha ang mga panagbingkil nga mo kinibuhat sa kaway para iyang buntugon ang mga katawhan. Panalanginan mo Ginoong Dios nga i-intervene, ibalik ang kalipay, kalinaw sa kinabuhi diya sa magtiayon para sa na Ginoong Dios, magmalinaw ang tibok panimalay uban sa mga kabataan. Ikaw mga panalangin, magsinamatay ang mga tagusan, panalanginan mo ang tanan. Naigon ikaw sulay katapusan, dila mo kanimo ang tinod nga kabulahanan. Bisan katong adunay mga problema suliran sa financial butang, supplyan mo sila sa madagayaon ni mapanahon. Kato na may problema sa pagkaon nga nakulangan ni mapanahon. Ikaw mga panalangin, buuan mo sa mga panalangin nga wa nagiarang kabutangan tungod sa pagkamadagayaon nga mga panalangin. Panalanginan mo ang tanan, buligan mo ang tanan. Ayaw pasagdang matagusa, ikaw mga bulig sa matagusa. Naigon ikaw sulay katapusan, dala mong kanimang tinunig kabulahan, dala mong kanimang tinunig kalauman sa kinabuhi. Busak kanunay kami nagmalaumon diha kanimo, kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Tabangan mo kaming tanan, buligan og buligan mo kaming tanan. Ikaw lamang ang dalangpanan, ikaw lamang magtatabang sa kanunay. Busa pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, og makabarog kami nga malikod, makalahotay kami hangtod sa mong pagbalik, makaplagan mo kaming tanan nga nagahimo sa pagkamataw ng pagkadisyon. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw, uban sa makaigsunan ni mapanahon nga magasugod no sab sa laing pagpanarabaho. Ikaw mga proteksyon magatabang nga magikan sa panimalay ngadto sa trabaho ngadto sa panimalay. Proteksyonan mo ang tanan nimo makadakan makatawan. Naigon ikaw sulay katapusan, ang uban na sa kabuntagon kauton kahaponon kagabion. Ang tanang mapanalangin ibubo mo sa matag usa. Salamat ug salamat Ginoong Dios ug maggrasya nga ning mapanahon. Uban sab sa tanan nga nagawali, uban sa tanan nga nagapaningkamot, sa pagsugilon si mapulong panalanginan mo ang tanan, buligan mo ang tanan, nga gikan sa kabuntagon, ngadto sa kagabion, tanang mga unco-woman sa Kaas community, ug sa tanan nga mga gimbuhaton sa mga tanan ng mga kanakan, panalanginan mo, tabangan mo ang tanan. Naigon ikaw sulay